अस्सलाम वालेकुम। स्विच बोर्ड के ऊपर नेल पॉलिश लगाएं और अपना बिजली का बिल अदा करें। अब इस बात पे भी लोग बहुत सी बातें करेंगे कि बिजली के बिल का नेल पेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ इस वीडियो में जस्टिफाई करके बताऊंगी आखिर कैसे आप अपने स्विच बोर्ड के ऊपर नेल पेंट लगाएंगे और अपना बिजली का बिल अदा कैसे करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। सबसे पहला जो हमारा आइडिया है इस तरह की नीडल को लेके है, मतलब सुई को लेके है। सुई हर घर में इस्तेमाल हो रही होती है, चाहे सिलाई वाली हो, चाहे कढ़ाई वाली या मशीन वाली हो। तो हम औरतें जो हैं अक्सर जिस घर में सिलाई कढ़ाई का काम ना होता उस घर में भी ये सुई जो है ना छोटी सी ज़रूर इस्तेमाल हो रही होती है और हमारे ये बहुत ज़्यादा काम आ रही होती है। तो हमें कुछ ना भी करना हो तो ये हमारे घर में होती है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें हमें इसकी ज़रूरत लाजमी पड़ती है। तो आजकल क्योंकि गर्मी जा रही है और सर्दी आ रही है तो ख़वातीन का क्या काम है कि अपने जो बिस्तर वगैरह हैं, सराने, तकिए, अपने ये जो बेड शीट चेंज करनी होती है सर्दी वाली, गर्मी में गर्मी सर्दी के जो कपड़े चेंज करने होते हैं, इसके साथ साथ अपना बिस्तर भी चेंज करने होते हैं ना, रज़ाइयाँ वगैरह, तुलाइयाँ वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हम अपनी दोबारा रीयूज़ के लिए ले आते हैं सर्दी में, गर्मी में रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको वॉश करते हैं अच्छे तरीके से। कहीं से टांका वगैरह उखड़ा हो तो उसको सही करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं जी, उसको दोबारा उसके छाड़े वगैरह जो होते हैं ना वो हम दोबारा चेंज करते हैं। उसके लिए हमें सिलाई लगानी पड़ती है सुई की मदद से, दोबारा उधेड़ना और उसको दोबारा सही तरीके से लगाना सिलाई को। तो उसके लिए हमें सुई की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम क्या होता है, सुई तो अक्सर लेते हैं बाज़ार से भी, लेकिन उसकी जो नोक है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती क्योंकि इस तरह के कपड़े जो होते हैं ज़्यादा मोटे होते हैं, उसके अंदर से सुई को गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे इस तरह अगर हम तकिए का छाड़ा वगैरह चेंज करते हैं, ऊपर वाला जो कवर है वो चेंज करते हैं, झाड़ा वगैरह, वैसे पंजाबी में हमारे गांव के लोग ज़्यादा इस तरह कहते हैं, लेकिन आप कवर कह लें। कवर जब हम चेंज करते हैं तो हमें सिलाई भी लगानी पड़ती है नीचे वाले कवर को, तो सुई अंदर से नहीं गुजरती। तो हमने पहले पुरानी सुई हो या नहीं हो उसकी जो नोक है उसको तेज़ करना पड़ता है। तो हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि सुई सही आई नहीं है, बार बार सुई बाज़ार से लेते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से नेल कटर ले लेना है। नेल कटर तो हर घर में मौजूद होता है, लेकिन क्या होता है कि इस तरह का ये जो नेल कटर के साथ पिलर लगा होता है ना, जिससे हम अपने नाखून भी पील करते हैं और डिफरेंट चीज़ों के लिए, मतलब इसको रगड़ाई के तौर पे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो सुई की आगे से नोक है वो आपने इस तरह इसके ऊपर पील करनी है, अच्छे तरीके से इसको रगड़ना है 1-2 मिनट के लिए। देखिएगा आपकी सुई की जो नोक है वो बहुत ही आसानी के साथ बहुत जल्दी तेज़ हो जाएगी। आपको दोबारा सुई नहीं ख़रीदनी पड़ेगी अगर आपको लगे खुरदरापन आ गया, जंग लग गई है सुई को। सिलाई मशीन वाली सुई है या इस तरह कढ़ाई वाली है, तुरपाई वाली है, तो आप इस तरीके से सुई की नोक को बहुत आसानी के साथ घर में ही तेज़ कर सकते हैं। आपको दोबारा सुई नहीं ख़रीदनी पड़ेगी बार बार। तो आइए जान लेते हैं नेक्स्ट आइडिया देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम सेविंग आइडिया है। देखें हमारे घर में ताले भी होते हैं और इस तरह नेल पेंट भी होती है। देखें नेल पॉलिश जो है ख़वातीन अपने नाखूनों के लिए यूज़ करती हैं, सबको पता है। और ताले वगैरह जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हर घर वाले लगाते हैं, लॉक करके जाते हैं अपने घर को। तो हर कमरे का अलग से एक ताला होता है, लॉक होता है, और ज़ाहिर सी बात है उसकी चाबियां भी अलग अलग होती हैं। देखें ये मेरे पास सेम 2 ताले हैं। अब ज़ाहिर सी बात है इनकी चाबियां भी दोनों की सेम ही होंगी। तो क्या होता है, हमें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है जब हम घर आते हैं। बार बार हम जब ताला खोल रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमें सारी चाबियां एक ताले के अंदर लगानी पड़ती है। ये तो नहीं चाबी, इस तरह आते ही हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है, इतनी ज़्यादा टेंशन बन जाती है
کہ ہمیں جی اس کی چابیاں نہیں مل رہی، یہ اس چابی میں ہوگی، یہ ہوگا، یہ تالا وہ ہے، یہ اس طرح ہمیں بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی آپ اس طرح چیک کر لیں کہ اس تالے کی یہ والی چابی ہے، تو اس تالے پہ اور اس چابی کے اوپر اس طریقے سے آپ نے نیل پینٹ تھوڑی سی لگا دینی ہے سائڈ پہ۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایک طرح کی نشانی بن جائے گی کہ آپ یہ والی چابی اس تالے کی ہے اور یہ والی اس کی۔ تو اب آپ کو مشکل نہیں ہوگا ذرا بھی، جون سا جہاں بھی آپ تالا لگائیں گے، آپ ڈیفرنٹ کلر کی 2-3 اگر نیل پالش آپ کے گھر میں ہے تو آپ اس طریقے سے نیل پینٹ جو ہے لگا سکتے ہیں تالے کے اوپر، اسی تالے کی جو سیم چابی ہے اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو بار بار اریٹیشن نہیں ہوگی، بار بار آپ ایک تالے میں ہر ایک چابی لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ جج کر سکتے ہیں کہ کون سی چابی کس تالے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو نیل پالش تو ہمارے سب کے گھروں میں ہوتی ہے اور تالے چابیاں بھی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ ہے کہ ہمارا ٹائم بہت زیادہ بچ جائے گا، ہمارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں ٹینشن بن جاتی ہے، کیا کہتے ہیں کہ یہ مل نہیں رہی یا گم ہو گیا ادھر ادھر، تو اس طرح کی ٹینشن سے آپ بچ جائیں گے۔ تو آئیے جلدی سے جان لیتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا جی، بورڈ کے اوپر نیل پالش لگانے سے ہم اپنے بجلی کا بل آدھا کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جی، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اسی طرح نیل پالش ہمارے گھر میں ہوتی ہے، ڈیفرنٹ کلر کی ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بجلی کے بورڈ تو ہر گھر میں ہے، گیسٹ روم میں، ویسے بیڈ روم میں یا کہیں برآمدے وغیرہ میں، گھر میں کہیں نہ کہیں بجلی کے بورڈ ہمارے گھر میں لازمی لگے ہوتے ہیں، ہر گھر میں لگے ہوتے ہیں، اور ان کے اتنے زیادہ بٹن بھی ہوتے ہیں، سوئچ کے ہوتے ہیں، فین کے، لائٹ کے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم باری باری سب بٹن آن کرتے ہیں، یہ کس چیز کا بٹن ہے، یہ کس چیز کا۔ اگر کوئی انجان کوئی مہمان ہمارے گھر میں آ جائے یا گیسٹ روم میں کوئی مہمان آ جائے، اس کو بٹھانا ہو یا سٹے کرنا ہو اس نے، تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ وہ سارے ایک بار تو ہم سارے سوئچ جو ہیں آن کریں گے، بٹن آن کریں گے کہ یہ اس چیز کا ہے، یہ اس چیز کا، تو اب ایسے ہماری بجلی بھی ضائع ہوتی ہے۔ ایک بار اگر ایک چیز کو آن کریں تو ہمارے وہ یونٹ جو ہوتے ہیں بجلی کے، وہ ویسے ہی اڑ جاتے ہیں، مطلب ایک یونٹ لیک ہو جاتا ہے، چاہے ہم ایک چیز کو اسی وقت آن کر کے آف کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح آپ اپنے بجلی کا بل ادا کر سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ نیل پینٹ کی مدد سے آپ نے اس سوئچ، اس بٹن کے اوپر لکھ لینا ہے کہ یہ اس چیز کا بٹن ہے، یہ اس چیز کا بٹن ہے۔ مطلب فین کا بٹن ہے تو اس کے اوپر آپ نے ایف لکھ دینا ہے، یہ فین کا ہے۔ اب کوئی بھی گھر میں آئے گا یا بچے بڑے، جس کو بھی جو سمجھدار ہیں، جس نے سوئچ آن کرنا ہے، بٹن آن کرنا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ ایف پر فین ہوتا ہے۔ لائٹ کا بٹن ہے، اس کے اوپر آپ ایل لکھ دیں، مطلب لائٹ کا ہے، دیکھیں جیسے میں نے لکھا ہے۔ اور اگر چارجر کا ہے یا سوئچ کا ہے، جو بھی لیڈ وغیرہ کا ہے، تو اس کے اوپر آپ سی لکھ دیں، مطلب یہ چارجر کا بٹن ہے۔ تو اس طرح کسی انجان بندے کو بھی نہیں لگے گا کہ یہ والا بٹن کس چیز کا ہے، یا پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بار بار آن کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس سے ہمارا بجلی کا خرچ جو ہے، بجلی کا بل ہے، وہ آدھا ہو سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فالو کر کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچت کر کے ہم اپنے گھر کے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں، اپنا وقت اور پیسہ بہت زیادہ بچا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں فضول میں ایسے کہیں گے، فضول ویڈیو ہے یہ، فضول آئیڈیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ دیکھیں، انہوں نے اپنے مائنڈ سے دیکھنا ہوتا ہے ویڈیو کو، اپنے مائنڈ کو یوز کر کے انہوں نے ٹپس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اب ہر انسان جو ہے ہر طرح سے ایک چیز کو نہیں دیکھتا، تو اگر وہی چیز ہم اپنے دماغ کے ساتھ اگر سوچیں، دیکھیں اور اس کو فالو کریں، تو اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر ہم اپنے دماغ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو۔ دیکھیں نیکسٹ آئیڈیا جو کچھ یوں ہے، اس طرح اپنے سوئچ بورڈ کے اوپر نا یہ چارجر یا اس طرح کی تاریں وغیرہ لٹکی ہوتی ہیں، چارجر کی تاریں تو یہ نیچے بھی لٹک رہی ہوتی ہیں، کبھی کبھار اس میں ارتھ کرنٹ آ جاتا ہے یا لٹکنے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں، بچے بھی اس طرح اس کو چھیڑخانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اس طرح آرگنائز کر کے رکھنا ہے، سمیٹ کے رکھنا ہے۔ سوئچ کے ساتھ اگر جگہ ہے تو آپ ڈبل ٹیپ لگا کے اس کے اوپر کلاتھ کلپ لگا دیں، اور کلاتھ کلپ کے ساتھ اس طرح آپ اپنی تاروں کو سمیٹ سکتے ہیں۔
अगर स्विच बोर्ड के ऊपर ज़्यादा जगह है तो बहुत अच्छे से ये क्लॉथ क्लिप लग जाएगी, वरना आप स्विच के साइड पे दीवार पे भी आप इस तरह क्लॉथ क्लिप जो है डबल टेप की मदद से लगा के आप अपनी तार को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर इस तरह ज़्यादा स्पेस है तो आप मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाते हैं तो आप इस क्लॉथ क्लिप के ऊपर अपना मोबाइल भी रख सकते हैं। इतनी इसके अंदर स्पेस जगह होती है और मोबाइल अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। वरना आप थोड़े थोड़े फासले पे 2 क्लॉथ क्लिप डबल टेप की मदद से लगा लें तो आप बहुत ही आसानी के साथ इस तरह मोबाइल अपना हैंग कर सकते हैं। साथ चार्जर होता रहेगा, साथ में चार्जर भी होगा और मोबाइल साथ हैंग भी हुआ होगा। इस तरह ये है कि डबल टेप की पकड़ काफ़ी मज़बूत होती है तो आपका मोबाइल गिरेगा नहीं। मज़बूती के साथ पहले अच्छे तरीके से फिक्स करें डबल टेप को क्लॉथ क्लिप के साथ, उसके बाद अपना मोबाइल रखें। चार्जर पे जब आप लगाएं तो बार बार गिरे नहीं। देखें, बहुत ही यूज़फुल और ज़बरदस्त मनी सेविंग और टाइम सेविंग आइडियाज़ थे आज की वीडियो के। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। इससे आपका कोई भी पैसा वेस्ट नहीं होता। ये है कि बनाने वाले की इतनी मेहनत लगती है, उससे उसे थोड़ा सा हौसला मिल जाता है कि वाकई आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं या आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।